माँ झील रेडी होगी कुआडे कौन जाऊँ वीडियो कंटिन्यू करंतु जानीपर मोर सुंदर मिनी ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। मोर सकाल आरंभ होता ठाकुर पूजारू ठाकुर पूजा सरलापर मुसिकी ब्रेकफास्ट खाई ब्रेकफास्ट थिला परोटा आउ छोले तरकारी तापर लंच सरलापर नड़िया आइसक्रीम वाला आसला पाखु कि नड़िया आइसक्रीम बहुत दिन पर माँ झील खाईलु तापर रेडी हो जाइलु माँ झील झीर स्कूल फंक्शन पाई चलतु आम जीवा। देखंतु मो भाई आसीथिला हमको नवापाई मुझे कही आमको टे नहीं छाड़देबू। देखंतु माँ झील रास्तार दृश्य आपण मानक देखई देछि तापर स्कूल पाखापाखि हो गलुणी गेट भितर एंट्री कलापर आपण मानक देखौछि कौन केमिति हैला। देखंतु आम स्कूल गेट हो गलानी तापर पार्किंग कर देकी मो भाई मते छाड़ी पलैला तापर आमे माँ झील स्कूल भीतर को गलु अधे पार्टिसिपेंट आसी सारी थे आ पेरेंट्स माने भी अधे आसी सारी जेहेतु मो झील यहीथरक गीतर नहीं से फास्ट टाइम फंक्शन ले गीत गाँव से एमती तो कौन से ओकेजन स्कूल ले गाए एमती तार गीत भी बहुत फेवरेट से गाए आउ यही थरक मु फंक्शन ले कही गीत रे पार्टिसिपेट करने। देखो एंट्री पॉइंटा एमती सजा होता बहुत सुंदर भाव में तार सांग सहित टे वीडियो कर नहीं आउ ये देखु बहुत पिला बुलाबुली करते गीत पिला नाच पिला ये गीत सार सब नहीं स्टेज बैक साइड रे सब बसई देखु स्टेज रो दृश्य आपण मानक देखे देछि। मो झील ये मत डाकिते आसला नहीं कि गला मुझे आगे बसी जाइली स्टेज एमती प्रोग्राम स्टार्ट हो नाला एमती दृश्य तापर गीत पिला वेलकम सॉन्ग मो झील थिला। देखंतु लाइन करके ठिया हो जाइछंती पूरा यू शेप रे एमती थिला। आपण मानक पार्ट 2 शीघ्र शेयर करी केमिति कौन वीडियोटी लगिला निहाती लाइक कमेंट शेयर करेंगे। मो पेज को प्लीज़ फॉलो करदेवे एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी मो पेज को फॉलो कर दिंतु आउ सबु बेले भलरे थांतु। नेक्स्ट पार्ट 2 की आपण मानक जल्दी शेयर करी रोची। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। देखि पारुथिबे आम पिला माने बहुत सुंदर भाव में ठिया हो जाइछंती आउ व्हाइट रेड कलर कुर्ता रे आउ कुर्ती रे बहुत सुंदर भाव में देखा जाउछंती पिला माने। सुनंतु तांको सुंदर गीतटी केमिति थिला आपण माने सुनिकी केमिति कौन लगिला कहिबे कमेंट रे। तापर गेस्ट आसी जाइथिले हमरो पिला माने तांको इनवाइट करिके आनिथिले स्काउट पिला माने और वॉलंटियर पिला माने। देखंतु बहुत सुंदर भाव में तांको इनवाइट करा जाइथिला एमिति बहुत सुंदर भाव में तांको तापर बुके दिया हला और तांको सम्मानित करा हला। देखंतु बहुत सुंदर भाव में स्टेज प्रोग्राम टी थिला आउ फंक्शन टी बहुत सुंदर भाव में रहा। वीडियो को कंटिन्यू करंतु आपण माने जानि पारिबे। देखंतु गेस्ट सब आसिक पहुँची जाइथिले तांको मैम माने सब ब्यास पिंधेकी तांको बहुत सुंदर भाव में सम्मानित करथिले। देखंतु ताके वेलकम सॉन्ग की आम पिला माने बहुत सुंदर भाव में गाई देथिले। अल्प टिके क्लिप से आपण मानकु देखै देछि केमिति कोन लागुछि पिलांकर वेलकम सॉन्ग की आपण माने निहाती गोटे कमेंट करंतु पिला माने बहुत खुशी लागिबो आ मते भी बहुत भल लागिबो। देखंतु बहुत सुंदर सॉन्ग की पूराटा मु देखै पारिनी पुरा आ गोटे वीडियो रे पूराटा मु देखै केमिति कोन लागुछि पिलांकर सॉन्ग की आपण माने निहाती गोटे कमेंट करंतु। बहुत सुंदर परिवेश शांति लगुला बहुत भल भी लगुला पिलांकर बहुत खुशी थिला आ अलग पिला माने भी आसीथिले भाव में आ पेरेंट्स भी बहुत सारा फुल थे एमती थिला फंक्शन दिन केमिति कौन लगुची निहाती कमेंट करंतु आ यूट्यूब रे देखुଥିଲେ मो पेज को फॉलो कर दियंतु। यूट्यूब रे देखुଥିଲେ सॉरी यूट्यूब रे देखुଥିଲେ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ फेसबुक रे पेज को फॉलो कर दियंतु। तापर ओडसी डांस करी देइथिले पिला माने बहुत सुंदर गीतटा थिला 2-3टा गीत मिक्स होता बहुत सुंदर भाव में ओडसी डांस कर ओडसी डांस देखला बेले गोटे रूम टांकुरी गला भली लगे मते आपण मानक केमिति लगे कहिबे कमेंट रे। देखंतु तापर छोट छोट पिला माने 1 2 3 4 एमिति क्लास रो पिला माने सब गोटे गोटे करिकी डांस परफॉर्मेंस तांकर जारी रखिथिले। बहुत पेरेंट्स वीडियो करुथिले तांकर पिला भी पार्टिसिपेट करुथिले सेति पई सब पेरेंट्स वीडियो करुथिले। एटा थिला शिवंकर गोटे सॉन्ग रे पिला माने ब्लैक आउ रेड रे
ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପାଠ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବାପା ମା ହିସାବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୀଟାର ଇଏ ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀଟାର ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନିଂ ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଥିଲା। 15-20 ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ଏଇଥର ସେ ଗୀତର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଝିଅର ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଟା 4, 5, 6 ପିଲାମାନେ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଏଇ ସଙ୍ଗଟା। ୱାଟର ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି କୁଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ସିନ୍ଟି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରର ସ୍କୁଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲିଚୁ ଲାଇଟିଂରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାପରେ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଥରକ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଆସିଲୁ। ତ ଠିକ୍ 9:30 ବେଳେ ଟାଇମିଂ ଦେଇଥିଲେ। 9:30 ବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କିଏ ବସ୍ରେ ଯାଉଥାଏ କିଏ କାହାର ସୁବିଧା ଅଟୋ କାର୍ ଏମିତି ଇଏରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସହିତ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଝିଅର ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ 2.0 ଏଇଟା ଥିଲା। ଆମ ଝିଅର ଏଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ସଜା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳୁଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବନା ହେଇକି ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଗର୍ଲ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟିଂରେ ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ ମୋହିତ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଆମେ ମା ଝିଅ ମିଶିକି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ
एठी गोटे बाली रे जगन्नाथंक चित्र अंका जाइथिला बहुत सुंदर भाव में। एठी बहुत सुंदर हेइथिला। ये भी श्री दुर्गा प्रसाद सरब विद्यापीठ पब्लिक स्कूल। देखंतु एठी गेटटा पूरा मेन गेटटा बहुत सुंदर भाव में सजा जाइथिला। केमिति कोन लागुची कमेंट करिवे। एठी मझियर टिके रील्स वीडियो सब कर नैथिले। सब पेरेंट्स माने पिला माने सब रील्स वीडियो करूथुले। देखंतु बहुत सुंदर भाव में। तापरे आमे टिके मझियो ठंडा फंडा टिके पीला ये कला। तापरे आमे घर को पळी आस्तिलु स्कूल बस रे। केमिति कोन लागिला वीडियोटी पूरा मते गुटे कमेंट करिवे। निहाती गुटे आपण मानक कमेंट मते बहुत खुशी दबा। आउ समस्ते पिला माननकु एनकरेज करंतु। आउ तार जो भी ओकेजन होउची स्कूल ले किछि होउची आपण माने पेरेंट्स हिसाब रे जानतु एन्जॉय करंतु। आ पिला माने होउचंती आम देशर भविष्यत। आ तांकु जो तांकर जोथिरे आग्रह अछि आमे सेइथिरे तांकु एनकरेज करेइले से माने आगु को बढ़ी पारिबे। पाठ सहित से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी तांकर दरकार। देखंतु बहुत सुंदर भाव में थिला पूराटा स्कूल पूरा वीडियोटा आपण मानकु देखै देइछि। सबु आड़े आलोकमय देखा जाउथला। सबु आड़े लिटिल लाइटिंग पूरा करा जाइथिला। रोहुची नमस्कार। प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय